ধর্মনগর টাউন হল গানাव थांलाय जोख्लायमा लामा बेलायखिनो हामलिया वातनि जरा अ लामातै थांलाय जोख्लायथानि जोंजालो क्लायजाक लुगुरक खबै मालखं चालुनाय रक धर्मनगरनि अर्देन्दु स्मृति भवन गानाव तंमा थांलाय जोख्लायमा लामा बेलायखिनो हामलिया सानलै रमै जयावै वातै वामाबाय लामाव ओंखा हारपेक मामा लामा हारपेक गोनां रिम सावैसे तंसिवो मालखं चालुनाय रक अ लामातै थांलाय जोख्लायथानि बेलायखिनो जोंजालो क्लायजा लामाव हारपेक गारि बतंग हाकर चिकन चिकन जेफोरफोरो मालखं अ लामातै थांलायस ख्लायकाहिंके कतर देरामुं देरायमानो बाबायसा फाइसिंतै याकंबाय हिमै थानाय रग बाहायनो जोंजालो क्लायजा कक्तमाव साइमान खा धर्मनगर अर्देन्दु स्मृति भवन गाना लाहार कतर थांलायस ख्लायमा गानावनो कायसा वाल्स नामजा वाल्स नाममानि बाय आयांतै थांलायस ख्लायजाकमानि आब मुथाक जाखा आबोबाय तंकसं तंनाय दै मालखं चालुनाय रक चिकनसा कायसा गलि हायके लामा सुनामै नाहालायमानि आयांतैनो थांलायस ख्लायतंमानि फियाबा मारबार जयावै वातै वामाबाय अ लामा बेलायखिनो हामलिया थांलायस फानो जोगलिया रिस्का चालकनाय बाइक चालकनाय अटो चालुनाय रक थांलायस ख्लायथानि किरिलायजा तै याकुंबाय थांलायस ख्लायनाय रक बाहायनो किरिलायजा तामनि हिनबा अ लामा हिमनानि फानो जोगिया आसिक जरातै किरिमा सिंसा अंसा बुफुरो तामुंगै थानो केबो शिरगिया ताबुक नायथै ओंखा हापांनि मकल अ लामा हामियानि मांगली सगैमाइयागुलो हापां तामया प्रिरमनो বিশেষ করে আমাদের যে এই মানে এই যে সিঙ্গেল রাস্তাটা টাউনের সাইডের যে রাস্তাটা এই রাস্তাটা সবসময় এইদিকে টুকটুক যাতায়াত করে কারণ টুকটুক যাইতে হলে এইদিকে টানাগুড়ি আইতে লাগে শর্ট রাস্তা এইটাই আমাদের তো সব টুকটুকু এইদিকে যায় নপাড়াতে যতগুলো টুকটুক আসে এইদিকে নয়নটি মানে গুপ্তর সামনে নয়নটির জন্য এইদিকে আসে থানায় গুড়ি আইতে চায় না বহু জায়গা গুড়ি আইতে লাগে যার কারণে আমি যখন প্যাসেঞ্জার লই আইসি গাড়ি ডাবি গেছে যাবার পরে প্যাসেঞ্জার মানে ফাল্টে খাইল না গাড়িটা ওই জন্য প্যাসেঞ্জার লামাইয়া খালি গাড়ি নিয়ে আইছে রাস্তা খুব অবস্থা খারাপ বড় বড় গাড্ডা হইয়া বই গেছে আপনারা মানে যাতায়াতের প্রবল সমস্যা তো কতদিন যাবত এই সমস্যার সম্মুখীন হইতেছে তো আমি তো বিগত 4-5 দিন থেকে এইদিকে চালাইছি না বাড়িতে আসলাম আইছি না তো আজকে এই অবস্থা দেখে রাস্তা হঠাৎ করে দেখে এরকম খারাপ আমি নিজে জানি না তো ঘুরি আইলাম না থানা হইয়া এই লোকেশনটা কোন জায়গা এই লোকেশন হলো টাউন হলের সাইডের পাশে রাস্তা যেটা গলি রাস্তা ঠিক আছে কনফার্ম তো ঠিক হইলে টুকটুক মানে যাওয়া আসার ক্ষেত্রে মানে সুবিধা হইব টুকটুক প্যাসেঞ্জার লই আইতে অনেক জায়গা ঘুরি আইতে লাগে खरकसा बरकनि बागै किडनी कायसा चुबा चुनांगौ किडनी रिवै केबो चुबानाय तंखे अ ककदुगबाय गोरोङै मानो ककदुग ओंखा 6009171807 हायाकेबा 7005263054 किडनी रिवै चुबानायनि अमरंना नांगानो नैचिनि सिमिचेंगै ब्रैचि जरा तै ब्लाड ग्रुप ओंना नांगानो बी पॉजिटिव बी नेगेटिव ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव तै किडनी रिवै चुबानायनि बिसिंग चला एबा बोरै जेसा बरफ फानो चुबाय मानो